यांच्या मान्यतेने तसेच द हेरिटेज समूहाच्या सहकार्याने सोलापूर चेस अकॅडमीने चॅम्पियन चषक HV 9 वर्षाखालील राज्यस्तरीय खुल्या व मुलींच्या निवड बुद्धिबळ स्पर्धेचे आयोजन केलेले होते. सदर स्पर्धा सोलापुरातील गांधीनगर येथील हेरिटेज येथे मोठ्या उत्साहाने पार पडली. या स्पर्धेतील विजेत्या खेळाडूंना 20,000 रुपयाची रोख पारितोषिके तसेच आकर्षक चषक व मेडल्स देऊन गौरवण्यात आले. या स्पर्धेला द हेरिटेज समूहाचे मॅनेजिंग डायरेक्टर माननीय मनोज शाह सर, माननीय अमृता मखिजा मॅडम यांनी मोलाचे सहकार्य दिले. तसेच आम्हाला नेहमीच स्पर्धेला सोलापूर डिस्ट्रिक्ट चेस असोसिएशनचे अध्यक्ष माननीय खासदार धैर्यशील भैयासाहेब मोहिते पाटील व सोलापूर चेस अकॅडमीचे अध्यक्ष महेश भाई दाराशेकर यांचा मोलाचा आधार मिळत असतो. स्पर्धेच्या यशस्वीतेसाठी आमचे सहकारी अतुल कुलकर्णी सर, संतोष पाटील सर, प्राध्यापक शिवशरण खोरे सर, प्रशांत गांधी सर, गोपाळ राठोड सर, नितीन काटकर सर आदींचे आम्हाला नेहमी सहकार्य मिळत असते. या स्पर्धेत महाराष्ट्र चेस असोसिएशनने प्रमुख पंच म्हणून मुंबईचे आंतरराष्ट्रीय पंच संदेश नागरनाईक सर यांची नियुक्ती केलेली होती. तसेच सोलापूरचे वरिष्ठ राष्ट्रीय पंच उदय वगैरे, शशिकांत मक्तेदार, रोहिणी कुम्मा, युवराज पोगुळ, विजय पंगुडवाले, भरत वडशेरला, यश हिंगळे व नवीना वडशेरला यांनी देखील पंच म्हणून उत्कृष्ट कामगिरी केली. या स्पर्धेतून राष्ट्रीय स्पर्धेसाठी 2 मुली व 2 मुलींची निवड करण्यात आली आहे. विजेत्या सर्व खेळाडूंचे मी सोलापूर डिस्ट्रिक्ट चेस असोसिएशन व सोलापूर चेस अकॅडमीच्या वतीने अभिनंदन करतो व सर्वांना राष्ट्रीय स्पर्धेसाठी शुभेच्छा देतो. चेस अकॅडमी यांनी आयोजित केलेली अंडर-9 महाराष्ट्र राज्य बुद्धिबळ स्पर्धा मुलांमध्ये आणि मुलींमध्ये फार उत्साहाने पार पडली. मुलांमध्ये एकूण 29 रेटेड प्लेअर होते तर मुलींमध्ये एकूण 7 रेटेड प्लेअर होते. एकूण 204 मुलांनी या स्पर्धेमध्ये सहभाग घेतला होता. मुलांमध्ये चॅम्पियन झाला हा हियान रेड्डी आणि रनरअप झाला लक्ष दिघे. मुलींमध्ये चॅम्पियन झाली गिरीशा पै आणि रनरअप झाली अन्वी हिंगे. यामध्ये सगळ्या खेळाडूंनी अतिशय उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला होता आणि या स्पर्धेचं जे आयोजन केलेलं सुमुख गायकवाड सरांनी फार उत्तमरित्या आयोजन केलं. त्यांची टीम वाघारे सर आणि बाकी त्यांची टीम ही यांनी फार अतिशय मेहनतीने या टुर्नामेंटमध्ये काम केलं. त्याबद्दल सगळ्यांचे खूप खूप आभार आणि ही टुर्नामेंट अतिशय उत्तमरित्या पार पडली. I became the under-9 Maharashtra State under-9 champion, and I enjoyed playing all the matches. I got 7.5 out of 8 performance, and I also dream to become the under-9 national champion. Thank you. Hello, my name is Lakshmi. I have become the under-9 Open Chess Tournament 2025 runner-up. I've liked this tournament's arrangement a lot. The hall is very big and many tables can fit in there comfortably. I have liked the arrangement a lot, and the hotels are also very close, not very far.
My name is Girisha Pai. I came first in the state female under 9. I enjoyed playing with everyone. I also loved the atmosphere of this place. I also thank the Solapur Chess Association for conducting this event. I remained undefeated and won all 8 out of 8. I live in Mumbai and I also dream to become a national champion one day. Thank you. I am Deepak Hinge, father of Anvi Hinge, who just became runner-up in Maharashtra State Selection Under 9 Championship. We really liked this environment and event, which was organized really well. And Anvi enjoyed playing chess with everyone here. And the competition was really good. And the matches, all matches went more than 2 hours in 30+30 format, which is good for under 9 category students. Also, she became recently vice world champion in the rapid category. She lost one match, and so she scored 7 out of 8 here, and she enjoyed a lot. And I also enjoyed a lot here participating in this competition. Myself Venkat Reddy. I'm a father of under 9 boys winner father, Riyan Reddy. So we came here in the Solapur for participating in this championship. So it was very good and it was very well organized. And upfront everything we are informing as a parents, we know everything, like as these guys are kids, so we need a stay and we need a food and arrangements. It was very good, well organized by Solapur Chess Association team. So I hope they will continue the same in the future for more events. So yeah, especially the tournament. So it was raining, but still kids didn't feel anything discomfort and they enjoyed every game. They are very comfortable. They are eager for the next game and they are waiting for the results to update, and they are eager to play each and every game. So thank God. It's good that my son, Reddy Hand, got the first prize. He got the 7.5 out of 8. So yeah, I see that last year also we participated in the same category in under 9, but this year compared to last year it's well improved. I hope it's going to be more organized from the Solapur team. And thank you very much. So we love to participate here. In future, we'll come for more state events here as well. Okay. Thank you. Thanks a lot.